Mayong adlaw kaninyong tanan. So, karon nga adlaw akong i-discuss sa inyo ang flowchart. So, introduction, the flowchart. Next, flowchart. A flowchart is a planning tool that graphically portrays a programming task. It is a visual diagram showing the progress of works through a sequence of operations. In most cases, a pictorial representation on how an algorithm works is quite easier to understand through a flowchart than putting them on plain text. Certainly, an algorithm is the source of steps necessary to solve a problem. So, ang flowchart is a planning tool. Muna siya ang plano sa pag-solve sa step-by-step nga problema. So, makatabang ni siya sa imo sa pag-program. Muna ang sequence sa operations sa imuhang procedure sa imuhang pag-program. So, next. So, unsaon. So, muna siya ang like example sa flowchart. So, ingani yo. So, sa nakita niyo sa picture, ingon ana ang flowchart. Na siya start, tapos ang imuhang moabot ato dira day sa So, next nako. So, types of flowcharts. So, number 1, system flowchart. A system flowchart is a graphical representation showing the overview of the processing employed in the whole system. When a system analyst is developing a new system application, his ideas needs to be written down on a paper, mostly in graphical illustration. So, if ang isa ka analyst na siya ay kuan kanang plano, dapat niya i-overview pinaagi sa graphical illustration yung isuwat sa papel, or pwede po siya sa computer like sa Draw.io or dapat jud makita ang imuhang plano sa imong whole system ug sa iyang process nga step by step. So, number 2, standard symbols. Although standards have been set by the ISO or the International Standard Organization and the ANSI or American National Standard Institute for both system and program flowcharts, still many organizations as well as individuals depart from these standards. So, maski naay standards, no? Naay daghan nga organization nga ni depart, murag wala sila ni sunod ana nga mga standards, kay masig napa sila guroy nakit-an nga mas maayo or basig lang jud sila. So, next, program flowchart. A program flowchart is a graphical representation of the logic in solving a problem. It provides detail of steps and sequence in which those steps are executed to generate
meaningful results. So sa giingon diri, ang flowchart jud kay dapat kuan jud siya, like na siya logic sa pag-solve og problema nga sequence jud siya step by step nga ma-execute para makita iyang meaningful nga result. So mo ni ang mga common symbols sa flowchart. So sa makuha nimo diri kaning oblong kay siya ang start nya end. Ang arrow dira mo na ang mag-connect sa imuhang kuan kung aha ka mo sunod. Then ang input and output mo ni siya ang rectangle nga murag pinabawg. Ang process kay kani siya ang rectangle, tapos ang decision kay ang diamond. So next, common flowchart symbols. Terminal or oval. This terminal symbol is used to indicate the starting as well as the ending point of a flowchart. In plain language, all programs' flowcharts should start and end with a terminal symbol. For purposes of our discussion, we shall adapt the following labels to work with our overall figure. So, mo ni siya ang i-follow. Start, stop, and return. So, common flowchart symbol. Flow line, ang arrow. Mo to siya ang gingon din na itong flowchart. Ay katong arrow, mo na siya ang kuan. Flow line. So, flow line is used to show a directional flow of the process in the flowchart. It helps the reader to follow the procedural sequence in the flowchart by simply looking at where the discussion of the flow line is heading. In practice, the use of a flow line and arrowhead are not treated separately. So katong arrow ang mag-guide sa imo sa procedure or moto ang imong kuan sequence kung aha pa dong ang imuhang plano. So input output no parallelogram. So katong symbol nga rectangle nga nagbawg siya, dito nga symbol makita nimo imong flow sa imong data, and kato nga device dito mo agi imong data nga samtang nagprocess pa. So dito mo agi imong data samtang nagkuan pa process. Makita nimo imong data flow dito nga symbol. So next, process rectangular. A process symbol is used to represent arithmetic operation or when casing individuals' variable assignment. This rectangular shape is the most frequently used in flowcharting. So, kato nga symbol kay nagrepresent siya og arithmetic operation. Dito nimo makuan imong individual nga variable assignments, and kato siya nga symbol ang common nga ginagamit or frequently nga ginagamit sa flowchart. So next, diamond or
decision or a decision symbol. A diamond or a rhombus highlights rhombus highlights a decision point in a flowchart, and hence it is also known as the decision symbol. Diamonds are usually present when there is a condition statement such as a yes or no or true or false question. So ang diamond ang decision nga symbol. Diamond kuan siya mura siya daw ang decision symbol. Nag-represent siya sa kuan. Like makita nimo siya, gamiton nimo nga symbol if naay statement nga yes or no or kuan true or false nga question. Importante po na kay siya sa flowchart. So example sa flowchart ingano, di ba katong oblong start kato ang parallelogram moto siya ang kuan input decision dayon ay diamond, tapos ang process kanang rectangle. Di ba nakita ninyo na ay sa dira sa kuan arrow dira dapit sa diamond na ang yes, sa ubos na ang no. So mo ni ang process sa flowchart. Example na siya. Common flowchart symbols. Mo po ni siya pwede po ni siya ingani if kuan like pwede po siya largohon. So nakita niyo dira gilargo ra niya yang flowchart. Mo siya sudukod. The symbols as shown in are annotated with words and details which shall be observed in the whole duration of our flowchart activities. So mo na ang mga simbolo, daghan na siya bisan unsa man na ikaw rin magkuan. Mas gindot siya nag-imong butangan imong label imong mga symbols aron mailhan rag dali. The following labels will help us describe the device serving as channel with which we can direct our input and output process. So monitoring statement and description input when data is keyed in form of the key. Read, write, print, display. Diraan ninyo makita ang mga kuan. Sa makita nyo dira ang description niya, ang meaning sa ang statement o ang description nara diri sa description ang meaning sa statement. So next, logical symbols such as the less than or equal and greater than or equal. These operators perform compound evolutions and provide automatic jump by ignoring the rule that there should only be one conditional test for each decision symbol as used in the flowchart. So kung ano, isa. So no, dili jud day kuan nyo mo evaluate niya and provide jud kag automatic mambo kalargo sa kuan niya. I-ignore nimo ang rule nga dapat naaray isa ka conditional nga test for each nga decision nimo sa symbol sa imong flowchart. Naapoy siya sabit. So the flowchart illustration how an input symbol operates. So makita niyo dira ang input nya ang kanang X kanang print mo na siya output. Kibali gikuan na siya gilain na siya print ra gibutang dira. So
Maura to akong discussion for today karong adlaw. So thank you for listening.